जों जुबकरक आंनि स्लाइडनि गुसु जुबकरक जों कायसे कक समा गिरिनाय आं सायमान केटाल इमान जों नुलायमानि इमाननि बकायसा सीमा दङ नोंनाव लेखा फरा खायै जासुगै सम दङ ककबरक मास्टार गां 30,000 बेतन मोननाय आबुं स्लाइड साखा जुदि इउडि क्लार्क के 40,000 टीसीएस का 60 आबाद चीफ सेक्रेटरी जल्दी में 1.5 लाख से माना डेली मांगुगु सामगेनी मुसा करे त्रिपुरा वो राजनीति वो जनतानी कमर्तन बुझाबले जी प्रत्येक बरफ दिनी कैसा प्रश्न दिशा थानसांगदी पाल से साल थानसा मांगनाय आंगोरिनेस लाग सावर हुमलुनो महाराजानी नेतृत्वे एनआरसी नि दाबिते सीएडीबी नि प्रतिबादे जनसभा যখন খাইজাকা সাকার পার্টি নো তরজাগিয়া কারণ তো এনসিডি পার্টি মা খাইকে কিন্তু আর কোনো ব্যক্তি শত্রুতা নি ব্যক্তি লাভা তামনকা নাথি আবান পার্টি ও তেইশ যখন ফিরক খাইকা দেন বিস্তারিত আলোচনা খাইকা ইউটিউব ও তরিমার পুলক নাইকে পার্টি আং তাংলিয়া কা তাংলি খাইকা ও মান নাই আর খুমলুনি जनसभा साका थामसा जुदि नाके आं 2 मिनिट बिसिङो एनसीडी पार्टी नो जिरै जे जागा जों थामसानि हामबो आराम थांनो आंहा तो बिखा बना तिनी सबचाइते दरकार का थामसा ननि किन्तु बाहायदि थामसा नै थामसा तो जोंगरो तिनी बुकुक समबाय पालखारो मञ्च आसुक्लायखा बुखा जुदि चिनी जुदा अंके आपनो न थांसा नाय चिनी मन सुना से थांसा मांगनाय के बानो साइदोगा तालो से थांगा ऑफिस मा खायनाय नगे जों पावर मानसिने वानजिगरि हा मानसिने जों नों बर थांनाय नर मुदिन को मुदु दंगार मुदि फुइला जखन कोरोना भाइरास प्रो मुदि एकटा कक सावताम सा कोरोना को हराना पड़ेगा कोरोना वायरस को महामारी नहीं भी सब तालसा से काली अपने मुदीदाम सका आप कोरोना के साथ जीना पड़ेगा कोरोना वैसे माँ बाप से लाइसे नहीं होगा तार मने सब हारी का बात मुदी से हारी प्ले कोरोना हारी है कोरोना नो महामारी नहीं आप और स्टार्ट साहो कोरोना वैसे जन्मा बांसी से माथान लाइसे नहीं তিনি ত্রিপুরা রাজ্য গোবাং বদল দङ দল খাই মানে দলটা খাই দিন যান গণতন্ত্র আংসা পরিনা যাবো মা দলটা খাই দিন দল খাই কিন্তু তিপ্রাসারক কেতাল ইমান রবই বন লেং রিমানি আপতো চাই আং বন সাগা জওয়ানজি তো স্তংলা চিনি পুলিশ নাই চিনি মুখ্যমন্ত্রী নাই ওয়ানজি বাগি ফারসা জায়গা দংলা Seramti jaga samti des namna naik separuh kuai. কিন্তু বড় যখন ডেমো নমুনা जों सायदबा दारानि नारो 100 वार्डार मानि 50 नुखै जाखामु तिनिरानो गुइता वाबुतिनो जों सिगाङाबो नुखांगे नमुना कायसा रोखा पाब्लिक नोंहा नमुनानो दा बुनुदि आर नमुना पर थां सकादाबो हासिङो रंजित बाबु सामानि ओंखोना निजे सावबाय जों खोनाया ओंजाक सेनर नायदे त्रिपुरा सरकारनि ट्राइबल एडवाइजरी बोर्ड दङो ट्राइबल एडवाइजरी बोर्ड नि कमिटिनि चेयरमैन के मुख्यमंत्री बाबु सब समय चिनी बरम गोनां जगदीश देबबर्मा सं टीयूजेस कांग्रेस गवर्नमेंट चालक फुरु आफुर ट्राइबल एडवाइजरी कमिटिनि चेयरपर्सन के सुधीर मजुमदार परवर्ती समय समीर बर्मन मुख्यमंत्री आगमन তিনি त्रिपुरा सरकारनि ट्राइबल एडवाइजरी कमिटिनि चेयरपर्सन के हेलीकॉप्टर बाय दिल्लीनि बिख्लायबाय बिप्लब देव चेयरमैन एनसी देबबर्मा दङो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार दङो बाकी যারা মন্ত্রিসভাनि सदस्यर
kotor adorok mo committee ni advisory committee ni members o advisory committee ni last meeting obortam saganai 33 applicants of sale permission of land were placed before the tribal advisory committee for approval. Already shigakai laga boro 33 টা application লাইগা এবং ডিটেইলস পড়িয়া পরবর্তী সময়তে একটা পয়েন্ট শিখা it has been decided that if the applications of sale or gift permissions are recommended by the tribal advisory subcommittee, then the chairman of the tribal advisory committee may approve the sale or gift permission. সরকারি মিটিং ও আসুকি সিদ্ধান্ত না পাই কাপড় যে কেবো তিনি তেলিয়ামুরা থেকে খোয়াই থেকে সোনামুরা থেকে ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি সাব কমিটি প্রত্যেকটা ডিভিশনাল লেভেলে তো বড় যদি রিকমেন্ড খাই হর কাঙ্কে ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি সাব কমিটি স্টেট লেভেলও বিপ্লব দেবেনসি সাহেবজন যে কমিটি তো বড় কাবুল অ্যাপ্রুভ খাইবা নমি পর অলরেডি রেজলিউশন না পাইতে প্লাস দেবু মত থেকে 33 টা আছে এইখানে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা will review খাইনাই TLR Act 1960 in connection with sale permission of tribal land to non-tribal. Already আমি কি করতে গেছি সিদ্ধান্ত আমার কাপড় যে 1960 TLR Act তমনি এক নব পরিবর্তন খাইছেন না Tiprasarok যেন ওয়ালসানো জায়গা ফাল মাননানি তাতো কিছু বড় ধরনের সাল ইনি আনো যদি মকক চায়া তুমি কেউ কিও জুতা রুবই যদি বুবান কোনো দুঃখ করে আর অনিমা দেখো নষ্ট বড় এই যে নমুনা তিনি অনেক বড় ছাও আইনপিটি বলতে স্ত্রীকা আইনপিটি বাহিনী তংনাইবা আইনপিটি বাহিনী তংনাই ওয়ানসাসে তংয়া পুলিশ চিনিং নাই মুখ্যমন্ত্রী চিনিং নাই মিউজিয়াম জায়গা ফাইনা পালনা যত চিনি বড় নিং নাই আঙ্গ জরা পয়সা মা হামজাকে কোন জায়গা চিনি বিলুপ থেকে কেন কোন জায়গা বিলুপ খেমা করে তিনি চিনি প্রত্যেক পরিবার প্রত্যেক আমচাই হোক বড় বড় একটা সাউন্ড তার নিয়ে কিন্তু পাথর খাইছে তার মুখা আ বড় বড় তিনি মিটিং ও আসবে এত ভয়ানক বিলতু পুরা নাই তো বড় কি বল নবী তো নাই না 1967 নি চিনি মুয়া জানাই গদক জানাই जों गोसाखौ हुंगिया गुफुरखौ हुंगिया बुइनि तला तंगिया चिनि हारोसो जों रखा माखैने नै आ सुनाम दिसाइ फाइने आ दल बायदे जों मा तंने न कष्ट खाइला बिनि बागै दाकुरो थानसां थानि आरो सोगाबो थानसां ना आइपिएफडि को थानसां ना कंग्रे आंतां थानसां लिया आइन पिटि आनो दिनि 1 लाख रांनि माने आइन पिटि जे पार्टीनि 10,000 से थान करे आइन पिट पार्टी आनो पुइसाव Animesh Debbarma rangi loop Animesh Debbarma rangi loop to माइते आ बड़ो मोगल पाए होता Animesh Debbarma नि काइशानो loop आबो के बिनी हाथी बिनी जाति ते गुनो loop ना आ बड़ो मोगल पाए होता को आइन पिटी पार्टी आनो 10,000 টাকা রান্না ক্ষমতা করে তিনি আপাটিও 5 কিলোমিটার আমসাং করে কারণ আপাটি ইতিহাস তো आपादी 3-7 जरती बिनी थिनांगो तामु खाइनाय बिनी लाई थांना लाई दुमा बिनी तमो समाजरम त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया द्राउरिया गोबां नेतारो केबो मास्टार चाकरिया गारखा केबो चीफ सेक्रेटारि जरथां छगि गामो बलिदान दं जगदीश देबबर्मा तिनरा आचु वाइचाइ दं बुसारो मुनिसुंखा एमोडियारले जेनेटा खाये Besabuti musuhnya dokter, enemas net slep rito, tetam tongsi lega pora, laika. Bobo sagri kayo ekdi, sagri agar ka.
কত বলিদান রুই কত আন্দোলন রিগনাই বড় কামিয়া টিপ্রাসরক आं Animesh Debbarma खुवाई टाउन कमिटी नि TSLP सेक्रेटारि जामपाहावार रिगनाय बर कान्नाबारि थाङै CPM बुन गुगाय बर जाजा गेलनाय तिरबाय सप्रा गाजुमन नाय आइथे जदिया दिन तिरमासा लागि जों कथां कमला खामनाय दिनि टिप्रासरकनो रिगनाय बर कान्नानि जों साना थांगे जों नुब्ले जे CPM बिरुद खायगा Bongni Gणमुक्ति परिषदनि कन्भेन्सनखौ जोंनोबो जामाथै निनि त्रिपुरारनि जामाथै थिगजा जुदा देबबर्मा जामाथै जुदा रियानो मिथिनि 19 दफानि जुदा जुदा लिरनाय बरफ गानै चिनि राधाचरण बाबु सोनो जितेन्द्र चौधरी सोनो खुमसारनायबा जोंनोबो आन्दोलन जुदि सঠিক लामायाव दंखाय केबेनै मुंदाय थाइ जয়েন खायबायनि त्रिपुरान बरक एकदिन आइएमपिटि फाइ जमा नाय नो बरक खाय नुखाबले कायसा जागा बरक कुथुमरि तां थांगा सारनाय आवन बांगि जानाय वाक बाहान जानाय फाइदि थां नायबा बक फुगेता मुगा दाल बाय माइरु खेसानि संगा बे बर बगि बरक आबु मासाय गाहाम बुजिगारे मस हामा सिंनिसे म खाइनाय हाइ खाइनाय मुदै खाइनाय ताम खाइगा राजनीतिनो प्रति अनेक खरकसा त्रिपुरा सरकारनि मन्त्री दुख नांजागान कायसा बन्दुनो ठीक तिननि आगे फुन खाइ साव अनमेस बा जायना थाखाय सुसुबले आनिले पियारो गाहाय बलारो गाहाय कुसुगमानि जन्त्र ततंगा दिनै Animesh Debbarma social worker, political worker हिसाबै माइ रिजार्भै जुकिनिको नाइ थगियाको जाति थकक जागमानिको बरक सिजामानिको अबो किजा साउ आबो बताम निसुजां नांखाबा सुसुगना बला हानसाब आबो सुजागमानि अरनो दाखुलो जोंनोबो दिनै 3 বছর लाइना नाइ दका बीजेपी बाहाय पार्टी अब सालाई आई पक्षको सालाई बने करक सिगाइते सारा भारतबर्ष किन्तु बीजेपी नो दिनै जुमला पार्टी